उस जहर का क्या करोगे? इतना आसान है कि भाई फील्ड मार्शल को 4 तारे वाले नहीं 6 तारे वाले भी हो। किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर अर्थ, यार व्हाट जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था। एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीज है, ये खरीद लो। किस कानून के तहत, किस आइन के तहत कि द प्राइम मिनिस्टर और चीफ जब भी वापस आए, आई डोंट नो आए हैं नहीं आए हैं, लेकिन वो जब भी वापस आए एक जॉइंट सेशन होना चाहिए। और ये जो इतना बड़ा सौदा हो रहा है, इस सौदे पे जो सौदागर है, और हमें पता है कौन बना हुआ है आजकल सौदागर, वो पार्लियामान के सामने पेश हो और वो पार्लियामान को बताए कि ये क्या हो रहा है। फिर जो जहर रियासत पाकिस्तान ने पिछले 70 साल से अपने शहरियों के अंदर, दिमाग में और दिल में घुसा चुके हैं, लेकिन खुदा कसम अपने भाई भी अपने बच्चों का हक खाए तो खिलाफ बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। एमएल वली खान ने आज तमाम हदें पार कर दी। ताकतवरों को नाम लेकर वो कुछ कह दिया कि आप सोच नहीं सकते। एमएल वली ने वाज़ेह तौर पर 27वीं तरमीम की भी मुखालफत कर दी, और एमएल वली का कहना था कि इस मुल्क के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो, आप इस मुल्क के साथ करना क्या चाहते हो, कभी एक असम्बली कभी दूसरी असम्बली, ये इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हो और क्या चल रहा है, ये सब आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। जो 20 नुकाती पॉइंट आज आया है, बातों से बातें निकल रही हैं, ये जो 20 नुकाती पॉइंट और जिसमें बोला गया है ट्रंप ने कि ये हमारे साथ पाकिस्तान वालों ने माना है, ये किस पाकिस्तान ने माना है? आई एज ए सेनेटर डोंट नो इट। ये मेरे सेनेटर दोस्त बैठे हैं, कोई बता दे कि ये 20 नुकात जो पाकिस्तान जाके मान चुका है, किसी के साथ कोई मशवरा हुआ है, ये हुकूमत वाले बता दे। तारड़ साहब बैठे, इनफैक्ट वो बता दे। मेरे ख्याल में, आई एम सॉरी टू से, लेकिन द फैक्ट्स आर अ बिट डिफरेंट। तो आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट कि द प्राइम मिनिस्टर और चीफ जब भी वापस आए, आई डोंट नो आए हैं नहीं आए हैं, लेकिन वो जब भी वापस आए एक जॉइंट सेशन होना चाहिए। और ये जो इतना बड़ा सौदा हो रहा है, इस सौदे पे जो सौदागर है, और हमें पता है कौन बना हुआ है आजकल सौदागर, वो पार्लियामान के सामने पेश हो और वो पार्लियामान को बताए कि ये क्या हो रहा है। एक खतरनाक तरफ जा रहा है मुल्क, क्योंकि इन 20 नुकाती नुक्तों पे तो अमल हो जाएगा। में अच्छे तारे दिखाए गए हैं कि फिलिस्तीन को मान लिया जाएगा, लेकिन मैं समझता हूं कि हमास को खत्म करने के लिए कोई और रास्ता नहीं बचा, तो ये एक ड्रामा खोला गया है। और इस 20 नुकाती पॉइंट के बाद फौरन मेरी ये बात याद रखे कि आपके मुल्क वाले ये भी शायद मान चुके हों, सऊदी अरब भी, कि जो इब्राहिम अकॉर्ड था कि भाई आप इजराइल को तस्लीम करो और अब सब चलेगा। याद रखो मेरी ये बात। और फिर जो जहर रियासत पाकिस्तान ने पिछले 70 साल से इजराइल के खिलाफ अपने शहरियों के अंदर, दिमाग में और दिल में घुसा चुके हैं, उस जहर का क्या करोगे? इतना आसान है कि भाई फील्ड मार्शल को 4 तारे वाले नहीं 6 तारे वाले भी हो, लेकिन जो इधर माहौल बनाया गया है, यहां पे इजराइल को तस्लीम करना आसान नहीं होगा। तो फिर याद रखे ये ऐवान कि उस दिन ये जो अभी जिसकी तारीफें हो रही हैं, वो चीफ हो या वजीर आजम हो, उस दिन उनकी ये हालत होगी जो आज मोदी की हो रही है। किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में रेयर अर्थ, यार व्हाट जोक। ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था, जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था। एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीज है, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। दिस इज, सॉरी टू से, नॉट डेमोक्रेसी। द मिनिस्टर ऑफ द लॉ अफेयर्स इज सिटिंग देयर। क्या पार्लियामान की कोई अहमियत है कि नहीं है? जिस पीडीएम से फिर हम और पीपल्स पार्टी को निकाल दिया गया, यादाश्त, छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं, वो निकालें जो फिर टूटेंगी तो फिर बात होगी। उस दौर में हम आपके मुंह से बड़े अच्छे नारे सुनते थे, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। आज वो पहला वाला वाव मुकम्मल बे में बदल चुका है, मुकम्मल। और इतना बदल चुका है कि आज
اس بے کی خدمت کرنے میں باقاعدہ ایک سیاسی رجسٹرڈ پارٹی آئین کی مخالفت کر رہی ہے. کل کو آپ بولو گے کہ ایک زورورا کے اس نے آئین کی مخالفت کی ہے, ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آج آپ ان کرسیوں میں بیٹھ کے آئین کی مخالفت کر رہے ہو. کیا 18ویں آئینی ترمیم پہ پاکستان مسلم لیگ کے دستخط ہے نہیں ہے؟ کیا وہ اتنا بڑا معاہدہ جو تمام تر پاکستان کی جماعتوں کے مابین ہوا, جب تیسری اور چوتھی وزارت عظمیٰ کی لالچ تھی اور ان کاغذات پہ دستخط کر دیا, آج ان کاغذات سے منہ کیسے پھیر رہے ہو؟ اور مجھے پتا ہے کہ NFC ایوارڈ کیوں نہیں ہو رہا. میڈم چیئر, ایون یو نو دا گڈ ریزن کہ وہ NFC ایوارڈ کیوں نہیں ہو رہا. اور اب ہم نے سنا ہے ایک ڈرامہ باز NFC ایوارڈ ہونے والا ہے جس میں پہلے سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ فگرز ڈب ہوں گے. کل کو آپ بولو گے کہ آئین سلب ہوا ہے, پھر آپ کے ساتھ کون کھڑا ہوگا؟ جن لوگوں کو آپ ایک دفعہ دھوکہ دے چکے ہو. یہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, میں ہوں, یہ ہمارے ساتھ بیٹھے کاف لیگ والے ہیں. اس طرح اور ہم نے آپ کے وہ جذبے دیکھے تھے ووٹ کو عزت, تو ہم تو سمجھے کہ بھائی انقلاب آ گیا, اب بھائی جمہوریت حاوی ہوگی, اور پنجاب میں ہمت آ گئی جمہوریت کو حاوی کرنے کی. پتہ نہیں تھا کہ جب آئینہ دیکھیں گے تو حافظ ہی حافظ ہوگا. آج میرے خیال میں رانا صاحب, بڑے بھائی اگر کچھ ظلم نہ کرے تو چھوٹے بھائی روئیں گے نہیں. کوئی ایسے خدا کے لیے کوئی نہیں روتا, خدا کے لیے کوئی نہیں چیختا. لیکن یہ جو بڑے بھائی نے جو کردار 14 اگست 1947 سے شروع کیا ہے اور ابھی تک ادا کر رہے ہیں, اور بدقسمتی میں وہ بڑا بھائی اگر کس پارٹی سے بھی ہو, وہ PTI کا ہو یا مسلم لیگ کا ہو, لیکن اگر پنجاب کا ہو تو ان کے منصوبے ایک ہی ہوتے ہیں, بلوچستان کے لیے, پختونخوا کے لیے, سندھ کے لیے. یہ نہیں کہ میں یہ بحث کو بحث بنانا چاہ رہا ہوں, لیکن پنجاب کے کردار پہ اگر میں بات کرنا چاہوں کہ پنجاب نے کیا کیا ہے, کیا بھائی چارے کیے ہیں اور سندھی کو کتنا کرے, یہ تو زبردستی کی نکاح ہے. اللہ خیر کرے, پتہ نہیں کب تک چلے گی, دیکھیں گے. لیکن جو کردار ہے اس میں ہر کوئی گھس جاتا ہے. اب جب ہم گلہ کرتے ہیں ادھر سے ہمیں جواب ملتا ہے کہ پنجاب کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنوں گی, پنجاب کے بارے میں, پنجابی کے بارے میں کوئی غلط. ہم بھائی نہیں کرنا چاہتے, ہمارے بھائی ہیں, یہ سارے پنجابی ہمارے بھائی ہیں, لیکن خدا قسم اپنے بھائی بھی اپنے بچوں کا حق کھائے تو خلاف بولیں گے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی ایمل ولی خان کی انتہائی خوفناک قسم کی تقریر. ایمل ولی نے کہا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے, آرمی چیف اور وزیراعظم کے واپس آتے ہی ایک جوائنٹ سیشن بلایا جائے. ایمل ولی نے کہا کہ اس ملک کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے, آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں, ہر کوئی اپنے من مانے فیصلے کرنا چاہتا ہے. کیا ملک ایسے چلا کرتے ہیں؟ کیا اس کو جمہوریت کہیں گے آپ لوگ؟